नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जून 27 तारिख शनिवार। आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा। आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदेवे। आज प्रथम खबर 5 दिन प्रबल बर्षिब पूरा राज्य को वर्षा चेतावनी। 5 दिन प्रबल वर्षा पूरा राज्य को चेतावनी। बिजुली घड़घड़ी सह झटका पवन पाई 19 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। केवल कोरापुट रे प्रबल वर्षा संभावना अछि, बाकी 11 जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। सेहीपरि आज 10टी जिला को ऑरेंज एवं 20 जिला को येलो अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। 2 जिला कंधमाल एवं कोरापुट रे प्रबल वर्षा होई पारे। 30 तारिख जाए पूरा राज्य रे वर्षा लागि रहिबो। परवर्ती खबर श्रीमंदिर रे सुजाता राउत विजेडी रे सामिल हेबा परे पुरी और कटक चंडी मंदिर रे नेले आशीर्वाद। श्रीमंदिर रे सुजाता राउत विजेडी रे सामिल हेबा परे पुरी श्रीमंदिर और कटक चंडी मंदिर रे आशीर्वाद नैछंती सुजाता राउत। दल रे आनुष्ठानिक भाव रे जोग देबा परे पूर्वतन प्रशासक सुजाता राउत ओडिशार दुईटी प्रमुख धार्मिक पीठ परिदर्शन करी महाप्रभु और मां को आशीर्वाद भिक्षा करिसंती। सूचना मुताबक जनसेवार ई नुआ राजनीतिक यात्रा पई सुजाता पुरी श्रीमंदिर जाय महाप्रभु जगन्नाथक दर्शन करिथिले। परवर्ती खबर पुरी रे पहुंचिला बासुंगा पाट। पाखे आसुची रथयात्रा, एथिपई प्रस्तुति जोरदार। एई क्रम रे पुरी रे पहुंचिला बासुंगा पाट। महाप्रभु श्री जगन्नाथक गुप्त नीति रे लागे पाट। भुवनेश्वर शहीद नगर स्थित ओडिशा समवाय टसर रेशम महासंघ कार्यालय परिसर रु 380 किलोग्राम बासुंगा पाट पुरी श्रीमंदिर प्रशासन को प्रेरण करा जायछि। हस्ततंत बयन और हस्तशिल्प मंत्री प्रदीप बल सामंत पताका देखाई प्रेरण कार्यक्रम शुभारंभ करथिले। पूजा अर्चना करी बासुंगा पाट श्रीमंदिर प्रशासन को पठा जायथिला। परवर्ती खबर पुस्तक त्रुटि मामला कार्यानुष्ठान नेले सरकार। 4 जन अधिकारी निलंबित। राज्य शिक्षा गवेषणा प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित पुस्तक रे त्रुटि नै राज्य सरकार बड़ कार्यानुष्ठान नैछंती। राज्य सरकार 4 जन अधिकारी निलंबन करिसंती। निलंबन तालिका रे पूर्वतन शिक्षक शिक्षा निर्देशक मनोज पाड़ी, सहकारी निर्देशक प्रलिप्ता मिश्र, दिलीप साहू एवं भारती टुडू सामिल अछंती। राज्य सरकार अन्य 6 जन सहकारी निर्देशकଙ୍କ उपरे श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान नैछंती। परवर्ती खबर ऑपरेशन सिंदूर रे शहीद होइतिबा 6 भारतीय सेना जवान को नाम सरकारी भाव रे प्रकाशित। पाकिस्तान पीओके रे आतंकवादी भित्तिभूमि को ध्वंस करिबा पई गत वर्ष मे मासरे भारतीय सेना पक्षरु करा जायतिबा सीमा पार सामरिक अभियान ऑपरेशन सिंदूर को नै केंद्र सरकार एक बड़ तथ्य सामना को आनिछंती। एई ऑपरेशन समय वीरत्वर सह लड़ी शहीद होइतिबा 6 जन भारतीय सेना जवान को नाम सरकार प्रथम थर पई आनुष्ठानिक भाव रे सर्वसाधारण रे प्रकाश करिसंती। एई वीर शहीद मानक नाम जातीय युद्ध स्मारकी रे वेबसाइट रे रोल ऑफ ऑनर विभाग रे प्रकाशित हेबा सह नुआ दिल्ली स्थित युद्ध स्मारकी रे प्राचीरी रे मध्य खोदित करा जायछि। एई सामरिक अभियान रे भारतीय सशस्त्र बाहिनी रो जवान शहीद होइतिबा नै सरकारक पक्षरु एहा हेउछि प्रथम आनुष्ठानिक तथा सार्वजनिक स्वीकृति। परवर्ती खबर राम मंदिर अर्थ हेरफेर मामला। ट्रस्ट रु इस्तीफा देले 2 सदस्य। राम मंदिर रे बड़ हेरफेर सामना को आसीछि। एठारे दान करा जायतिबा अर्थ एवं अनेक अलंकार चोरी अभियोग रे पुलिस एक्शन नैछि। 8 जन को एबे सुधा गिरफ करा जायछि। घटना तदंत मध्ये चलिछि। ए सब भितरे आउ एक बड़ खबर सामना को आसीछि। रिपोर्ट अनुसार राम जन्मभूमि ट्रस्ट रो 2 जन सदस्य इस्तीफा प्रदान करिसंती। परवर्ती खबर गठन हला स्टैंडिंग कमिटी। ओडिशा विधानसभा 2026-27 आर्थिक वर्ष पर विभिन्न स्थायी विभागीय और गृह कमिटी गठन करा जायछि। विधानसभा स्टैंडिंग कमिटी गठन करिसंती बाचस्पति सुरमा पाढ़ी। विधानसभा स्टैंडिंग कमिटी और पीएससी कमिटी गठित होइछि। 35 रु अधिक पीएससी कमिटी और 10टी स्टैंडिंग कमिटी गठन होइछि। एने विधानसभा सचिवालय पक्षरु एकाधिक विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। सर्वाधिक गुरुत्वपूर्ण पीएससी कमिटी अध्यक्ष हेले विरोधी दल मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिकଙ୍କୁ दायित्व मिलिछि। कमिटी रामचंद्र काडाम, अरुण साहू, गणेश्वर बेहेरा, सनातन बिजुलीଙ୍କ समेत 11 विधायक सदस्य अछंती। परवर्ती खबर सोमवार श्री विग्रहଙ୍କ स्नान यात्रा प्रस्तुत हेउछि विजे तुली श्री पयर तुली। स्नान मंडप रे लागिबो 14 चांदुआ। देवस्नान पूर्णिमा को मझिरे रहिला मात्र गोटिए दिन। सोमवार श्री विग्रह पहंडी होई स्नान वेदी रे विजे हेबे। स्वतंत्र वस्त्र लागि होई ठाकुरଙ୍କ पहंडी हेबो। एणु पारंपरिक दर्जी सेवक एथिपई प्रस्तुति आरंभ करिसंती। ठाकुरଙ୍କ पई श्री पयर तुली, विजे तुली, नीलभुज नारा आदि विशेष पोशाक प्रस्तुत हेउछि।
ଦର୍ଜି ସେବକ ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଛି ଏହି କାମ। ଏଥିସହ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଲାଗିବ 14ଟି ଚାନ୍ଦୁଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଥ୍ରଷ୍ଟ ସେକ୍ଟର ମାନ୍ୟତା। ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟରୁ ନିବେଶ ହାସଲ କରିବା ତଥା ରାଜ୍ୟର ପଛୁଆ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଳ୍ପାୟନର ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋ ଇଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସିଆଇଆଇ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥ ଉପରକୁ ଚଢିବା ପାଇଁ କଟକଣା। ସୁରୁଖୁରୁରେ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସଦ୍ଭାବନା ସଭା ଗୃହରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହାଜନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, ଏସ୍ପି ରୋହିତ ବର୍ମା, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସବର, ତପନ କୁମାର ନାୟକ, କୋରାପୁଟ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଲଲାଟ ରଞ୍ଜନ ସେଠୀ, ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ସମ୍ପାଦକ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା, ସୁରକ୍ଷା, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଆଲୋକୀକରଣ, ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି 3 ରଥ ଉପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଯିବା ଓ ଗହଳି କରିବା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭେନେଜୁଏଲା ଭୂମିକମ୍ପ, 600 ଟପିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଉତ୍ତର ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ଯୁଗ୍ମ ଭୂକମ୍ପ ଜନିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଭୟାନକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 600 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 4000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 25ରେ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆସିଥିବା 2ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ପରିବାର ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟରେ ଚିନ୍ତା ବଢିଲା। ଲୋକସଭାରେ ଏନଡିଏର ସଂଖ୍ୟା 300 ପାର। ଲୋକସଭାରେ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ ଏନଡିଏର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 300 ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟରେ ଚିନ୍ତା ବଢିଛି। ନିକଟରେ କିଛି ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଓ କିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଏନଡିଏର ସଂଖ୍ୟାଗତ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିରୋଧୀ ଶିବିର ନିଜର ଏକତା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜୋରଦାର କରିଛି। ବିଶେଷ କରି କଂଗ୍ରେସ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସହଯୋଗୀ ଦଳମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବଢାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେଜିଂରେ 109 ମହଲା କୋଠାରେ ପଶିଲା ବିମାନ, ତାଜା କରିଦେଲା 9/11 ସ୍ମୃତି। ଚୀନରେ 9/11 ଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଚୀନ ରାଜଧାନୀ ବେଜିଂରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ଛୋଟ ବେସାମରିକ ବିମାନ ବେଜିଂର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂ CITIC ଟାୱାର ସହ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ଏହି ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋରଦାର ଥିଲା ଯେ ବେଜିଂର ବାହ୍ୟ ଭାଗରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଓ ବିମାନଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ବିଲ୍ଡିଂ ସମ୍ମୁଖ ସଡ଼କରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସୂଚନା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଖାଲି କରିଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର OPCCର ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। AICC ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି AICC ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅଜୟ ଲଲ୍ଲୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କୁ ଦଳ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁନ୍ 28 କିମ୍ବା 29ରେ ହୋଇପାରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜୁନ୍ 28 କିମ୍ବା 29 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା। ଏନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। 23 ଜୁନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଅନେକ ନୂଆ ନେତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଟ୍ରାକ୍ 2 ଆଲୋଚନା। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରର ଆଲୋଚନା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରଦା ଅଡୁଆଳରେ ସଂଳାପ ଜାରି ରହିଛି। ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାକ୍ 2 ଆଲୋଚନାର 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକ ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଜଧାନୀ କଲମ୍ବୋ ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କକରେ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସରକାରୀ ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅନୌପଚାରିକ ସଂଳାପ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଷ୍ଟେଲରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଲାଗିବ PNG ଗ୍ୟାସ୍। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା LPG ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ହଷ୍ଟେଲରେ ରୋଷେଇରେ ଯେପରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ
से नेई मध्य निर्देश दिया जाइछि। अपर पक्षरे जून 30 सुधा रिपोर्ट देबाकू शिक्षा निर्देशालय को चिठी करा जाइछि। जेउ अंचल रे नेटवर्क पूर्वरु अछि सेठारे पीएनजी संजोग पाइबा प्रक्रिया को त्वरान्वित करबाकू विभाग संस्था गुडी को निर्देश देइछि। हॉस्टेल रे रहुतिबा छात्र छात्री मानक पई खाद्य प्रस्तुति रे कोनोसी प्रकारर बाधा को रोकिबा पई ए निर्देशनामा दिया जाइछि। परवर्ती खबर भारत विपक्ष रे आयरलैंड रो ऐतिहासिक विजय। आयरलैंड घरोई माटी दमदार प्रदर्शन करिछि। दल प्रथमे निर्धारित 20 ओभर 9 विकेट हराई 182 रन करिछि। परे बॉलिंग क्षेत्र में दमदार प्रदर्शन करी भारत को 148 रन रे अटकाइछि। 183 रन विजय लक्ष्य नहीं बैटिंग करथिबा भारत 18 ओवर 5 बॉल रे समस्त विकेट हराइछि। फल घरोई दल ई मैच को 34 रन रे विजय हासिल करिछि। एथि सहित भारत विपक्ष रे आयरलैंड ऐतिहासिक विजय हासिल करिछि। एई मैच रे भारतीय क्रिकेट टीम टॉस जिणी प्रथमे बॉलिंग निष्पत्ति नेइथिला। परवर्ती खबर ओडिशा जनता कांग्रेस रो राज्य कमिटी गठित। ओडिशा जनता कांग्रेस ओजेसी पक्षरु शुक्रवार प्रथम राज्य कमिटी घोषणा करा जाइछि। ओजेसी सभापति मोहम्मद मुकिम को अनुमोदन क्रमे ओजेसी रो एक 26 जणिया राज्य कमिटी घोषणा होइछि। एई कमिटी रे 6 जण राज्य उपसभापति 10 जण साधारण संपादक और 10 जण संपादक भाव में स्थान पाइछन्ति। एहासह भिन्न भिन्न जिला नेतृत्व को राज्य संपादक भाव में दायित्व दिया जाइछि। परवर्ती खबर भारत दक्षिण कोरिया संपर्क रे एक नूतन जुग आरंभ। वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर चो ह्यून को भेटिले। वैदेशिक मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जून 24-25 रे दक्षिण कोरिया को एक सरकारी गस्त करथिले। दक्षिण कोरियार वैदेशिक मंत्री चो ह्यून को निमंत्रण रे एई गस्त होइतिला। सिओल रे दुई वैदेशिक मंत्री मध्य द्विपाक्षिक आलोचना होइतिला। एई समय भारत दक्षिण कोरिया संपर्कर समस्त प्रमुख दिगगुड़िकर समीक्षा करा जाइतिला। दुई नेता आंचलिक एवं विश्वस्तरीय प्रसंग उपरे मध्य विस्तृत आलोचना करथिले। परवर्ती खबर विदेशी मुद्रा भंडार रे वृद्धि। जून 19 तारिख रे शेष होइतिबा सप्ताह रे भारतर विदेशी मुद्रा भंडार रे 963 नियुत डॉलर वृद्धि होई 672.587 बिलियन डॉलर रे पहुंची। यह पूर्व सप्ताह रे विदेशी मुद्रा भंडार रे 9.985 बिलियन डॉलर बड़ ह्रास देखा मिलता। रिजर्व बैंक सूचना अनुसार जून 19 तारिख सुधा विदेशी मुद्रा भंडार रे विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति राशि 3.072 बिलियन डॉलर ह्रास पाई 541.217 बिलियन डॉलर रे रहिछि।